مرنے کے بعد انسان کی قبر میں پہلی صبح اور پہلی شام کیسی ہوتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی قبر کی پہلی صبح ایسی ہوتی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر زہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزا کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے قرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی کاٹ اور آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگتا ہے اور چیخ و پکار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، آسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ طاقت باقی رہتی ہے تو روح نکلتے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرا کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کا رنگ مٹیالا ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلکوں کی طرف اڑ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حالت ہوگی جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے، پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر ران ٹھنڈی پڑتی ہے، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے، اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حالت میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقع پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔
आरे के ज़रिए चलने वाले इंसान को आरे या कैंची के ज़रिए कटने से इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ मौत की दबोच में आने वाले इंसान को होती है। इंसान की ज़िंदगी में रूह को 3 मौक़ों पर शदीद सदमा पहुँचता है। इंसान की रूह धाड़े मार मार के रोती है। वो 3 मौके कौन कौन से हैं? नंबर 1, इंसान के ये जानने के बावजूद भी कि ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह अजीम है, अल्लाह ताला ये गुनाह करने वाले इंसान पर गज़बनाक होता है। ये जानने के बावजूद भी इंसान किसी गैर महरम औरत को जब नंगा करता है, नंगा करके अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुन के उसे हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह धाड़े मार मार कर रोती है, जब इंसान की रूह को सदमा पहुँच रहा होता है, ठेस पहुँच रही होती है। ये वो लम्हा होता है कि जब इंसान के नूरी फरिश्ते उस जानी पर लानत कर रहे होते हैं, जानिया औरत और जानी मर्द पर लानत कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पर भी नहीं मार सकते और लानत करते हैं, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म पर ही लानत करते हैं। फरमाया जब इंसान अपनी आंखों के सामने गैर महरम औरत को नंगा करके हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है, ये वो मौका होता है जब इंसान की रूह धाड़े मार मार कर चीखती चिल्लाती है। दूसरा वो कदम जब इंसान वालिदैन को इतना दुख देता है, इतनी तकलीफ़ें देता है कि वालिदैन उस इंसान के हक़ में बद दुआएँ करना शुरू कर देता है और यह बदबख्त इंसान अपनी आंखों के सामने वालिदैन से बद दुआएँ लेता है। जब वालिदैन बद दुआएँ दे रहे होते हैं, ये बदबख्त इंसान वालिदैन को देख भी रहा होता है, उनके मुँह से निकली बद दुआएँ अपने कानों से सुन भी रहा होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है। तीसरा मौका जब मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी रूह को जिस्म से अलग करते हैं, इंसान की रूह जिस्म से खींचकर बाहर निकालते हैं। ज़ाहिर है रूह का जिस्म से गहरा ताल्लुक़ है, तो जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, रूह को गहरा सदमा पहुँचता है। इंसान के जिस्म पर छोटा सा कांटा लग जाए तो इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है, छोटी सी चोट लग जाए इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है। तो जब रूह को तकलीफ़ पहुँचे, जब रूह को सदमा पहुँचे, उस वक्त इंसान को कितनी तकलीफ़ होती होगी। हज़रत हकीम लुकमान से पूछा गया, हज़रत मौत के वक्त जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सबसे ज़्यादा सदमा पहुँचता है? हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, इंसान के वजूद का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, उस हिस्से को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पूछा कि हज़रत वो कौन सा हिस्सा है जिसका इंसान की रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है? हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, उस हिस्से को इंसान के वजूद का मरकज़ कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है और जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, दोनों तकलीफ़ में होते हैं, दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता। मरते वक्त नाखूनों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है, बालों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है। हालांकि ये वो हिस्से हैं जिसके काटने से इंसान को तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मौत के वक्त इनकी तकलीफ़ इंसान महसूस करेगा। तो फरमाया मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दिल को होगी। फरमाया इस दिल को पाक कर लो, इस दिल को पत्थर ना बनाओ, इस दिल को नरम कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर दिल पत्थर बन जाए तो इन पत्थर दिलों को नरम करने का कोई नुस्खा बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पत्थर दिलों को नरम करने का एक ही नुस्खा है, वो है मस्कीनों को खाना खिलाना, यतीमों के सर पर शफकत भरा हाथ रखना। मस्कीनों को खाना तुम खिलाओ, तुम्हारे दिलों को नरम मेरा अल्लाह करेगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम माज अपनी लज़्ज़त या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करता है, जिसकी वजह से या तो उसका पैसा बर्बाद होता है या सेहत बर्बाद होती है। मौत को याद रखने वाले की ख्वाहिशात कम होती हैं। उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। बारगाह रिसालत में अर्ज़ की गई, कौन सा मोमिन ज़्यादा अक्लमंद है? अरशाद हुआ, मौत को कसरत से याद करने वाला और मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला यही लोग हैं जो ज़्यादा समझदार हैं। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें न ज़्यादती हो सकती है न कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। उस शख्स के दाएं बाएं जहाँ तक निगाह काम करती है उसे फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमानों के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के फरिश्ते होते हैं। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफसाब से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिल गैब का है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीज़ें मुशाहिदा होगी। मरने के बाद मुसलमान की रूहें हासब मरतबा मुख्तलिफ मकामों में रहती हैं, बाज़ की कब्र पर, बाज़ की जमजम शरीफ में, बाज़ की आसमान और ज़मीन के दरमियान, बाज़ के पहले दूसरे सातवें आसमान तक, और बाज़ के आसमानों से भी बुलंद, और बाज़ की रूहें ज़ेर अर्श कंदीलों में, और बाज़ की इल्लियीन में। मगर कहीं भी हूँ अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बदस्तूर रहता है। तो जो कोई कब्र पर आता है वो उसे देखते हैं, पहचानते हैं, उसकी बात सुनते हैं। हदीस में है कि एक टायर पहले कफस में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया
उलमा करम फरमाते हैं कि बेशक पाक रूहें जब जिस्म से जुदा होती हैं आलम बाला में मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे हाजिर हूँ। हदीस में फरमाया गया है कि जब मुसलमान मरता है उसकी राहें खोल दी जाती हैं, जहाँ दिल चाहे जाए। मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को जिन और उसके सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान हो तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार से अपने बच्चे को ज़ोर से सीने से लगाती है, और अगर वो काफिर होता है तो उसको इतने ज़ोर से दबाती है कि इधर की पसलें उधर और उधर की पसलें इधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चले जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन को चीरते हुए आते हैं और निहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज़ में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, उनके बारे में तू क्या कहता है? मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे का जवाब देगा वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से एक मनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की हवा और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि तू सो जा। पहले उसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नम की खिड़की खोलेंगे जिससे गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, फिर वो बंद कर देंगे। उसके बाद दाएं तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और उससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब ना देता तो तेरे वास्ते वो थी और अब ये है, ताकि वह अपने रब की नेमतों की कदर जाने कि कैसे बलाए अजीम से बचाकर कैसे नेमत उज़्मा अता फरमाई। अगर मुद्दा मुनकर है तो सब सवालों के जवाब में ये कहेगा, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछोना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। फिर उसकी गर्मी की शिद्दत उसको पहुंचेगी और उस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे का गुर्स होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। वह फरिश्ते हथौड़े से उसको मारते रहेंगे, सांप और बिच्छू उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे। अमाल अपनी मुनासिब शक्ल पर मुतशक्किल होकर कुत्ता या भेड़े या और शक्ल के बनकर उसको ईज़ा पहुंचाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो क्योंकि वह गुनाहों को ज़ैल कर देती है और दुनिया से बेरगबती पैदा करती है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने मौत की याद दिल में बसा ली तो दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर आसान हो जाएंगी। एक खातून ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है? मैयत को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? मरने के बाद का मंजर कैसा होता है? हज़रत ज़ैद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जब गुस्ल देने वाला उसको नहलाने के लिए आता है, उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से इमामा जुदा करता है, उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज़ जिन्नो इंस के सिवा सब सुनते हैं, और कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो क्योंकि मालिक और मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तरह अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लिटाकर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुआं से हाथ न लगा क्योंकि वह जानकनी की सख्ती से ज़ख्मी और चूर चूर है। फिर जब नहलाकर उसको कफन पहनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ऐ गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अब मेरे सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा न लगाना ताकि मेरी बीवी, बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब क़यामत तक ये मेरी सूरत ना देखेंगे। फिर जब उसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ऐ जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज़ व अकारब से रुखसत हो लूँ। ऐ जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ। खुदा के लिए मेरे बाद उनको तकलीफ़ ना देना। मैं अपने घर और मालो असबाब और दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ। अब यहाँ कभी वापस ना आऊँगा, क़यामत तक किसी की सूरत ना देखूँगा। फिर जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ मालो असबाब जमा किया था वह सिर्फ वारसों के लिए था। आज उनमें से कोई मेरे गुनाहों का ज़रा सा भी बोझ नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजे के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घरों को जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ये जुल्म ना करो,
مرنے واला تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہوں۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا اولاد اور دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے ہیں مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں۔ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائیں تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیں، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں واپس لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے۔ لیکن اب ناممکن ہے، اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے، روح جسم سے نکال لی گئی، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی محروم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔